Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan cara memasang suara Ulti Johnson meme. Di sini masuk ke folder download. Ini saya menggunakan aplikasi ZAZZiper. Masuk ke folder download. Nah, kalian harus gini dulu. Nah, terus pencet ekstrak, tapi saya udah nge-ekstrak. Nah, pencet ekstrak di sini ya guys. Saya tadi udah ekstrak di sini. Masuk ke description meme Johnson. Pencet Android, ke data, ke Mobile Legend, Files, Dragon, Access, Android. Nah, ini tekan, pencet salin ke Android, memori perangkat. Bentar. Memori perangkat Android, ke data, terus cari Mobile Legend. Bentar ini. Mobile Legend, ke Files, ke Dragon 2017, Access, audio, Android. Pencet, tekan ini, centang, ganti. Udah. Kalian masuk ke Mobile Legends. Iya. Nge-lag guys, HP aku nge-lag, dan wifi-nya juga nge-lag. Bantu subscribe dan like, komen, dan share ya guys. Nanti aku makin semangat lagi upload video apa. Lama bet. Saya masih epic abadi. Pencet action.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat guys. Ini udah berhasil guys.